ସେଥିଲାଗି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁବେଳେ ଦୀପ ଜଳେ ସବୁବେଳେ ବାହାଘରଟି କରିବ ବ୍ରତଘରଟି କରିବ କୁଳ ଦୀପ ହବ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହବ ଲଜ୍ଜା କର୍ମ ହବ ଦୀପ ଜଳିବ ଏବେ ଲିଭେଇଲେଣି ହଁ ବେଶୀ ପାଠୁଆ ବାବୁ ମାନେ ହେଲେ ଟିକେ ଇଂରେଜୀ ପଢୁଆ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଅଡୁଆ ଫକୀର ମୋହନ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ +2 ଠାରୁ MA ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଏ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଗୋଟେଳେ ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏଠି ପାଉନଥିବେ ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଉସୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ନୁହେଁ ଆଗ ବୋଉ ତାପରେ ହରିବୋଲ ମାଉସୀ ଯାହା ସେ ତେଣୁ କହିବାର କଥା ସବୁବେଳେ ଦୀପ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୀପ କେବେ ଲିଭେଇନି ଏବେ ଲିଭେଇଲେଣି ଆସ ଏକାଠି ହେଇ ଫୁଙ୍କିବା ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରିବା ଫୁଙ୍କିବା ଆରେ ବାବା ସେଇଟା ଆଜି ନହେଲା ଏ ବାପ ଫୁଙ୍କିବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିବାର କଥା ଦୀପ ଜଳୁଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣ ଜାନକୀ କୁଳ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଛୁଇଁକି କହୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କେହି ବିଳାସିନୀ ହେବେନି ତମେ ହଉଛ ଏକଦମ ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ସିନା କହିଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜାନକୀ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ତମେ କହୁନ ତମର ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦିଅ ତମେ କଣ ହବ ଭଗବାନ ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା କହିଦେଲେ ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଡାକୁଛି ଲେଖ ଲେଖ ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମା କି ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ମା କଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଆପଣାର ବୈଦେହୀ କେଶୁ କାଢି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପୋଛି କସ୍ତୁରୀ କି କେଶରୁ କେତକୀର ପାଖୁଡା ଖୋଲିଦେଲେ ବୈଦେହୀ କେଶୁ କାଢି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ କସ୍ତୁରୀରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଲେଖି ଦଉଛି ନା କଣ ଲେଖୁଛି ନା ତମେ ସିନା କହିଲ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଛଡା ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତମେ କେବଳ ମୋର ବୋଲ ସୀତାରାମ ଭଗବାନ राम भगवान मुंड खराब बापा जन्मे जन्मे ना बड़ी नहीं अनठारे ए चित्त जन्मे जन्मे बोलाई भी ताहाठारे चित्त जाइनी कि जीवन जीवन जन्म जन्म को तमे मोर हबो भगवान परीक्षा करिवे अच्छा 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 सते अच्छा धरा जाऊ आ परे गोटे एमती जुग आसीबो जेते बेले तमर इच्छा होथबो गोटे जगह रे घरे ठीक कर देबे आ गोटे जगह रे कोठी बाहबो भगवान तो पछरिया को उस्ताद ना पछ पछल कहले तमर इच्छा होथबो गोटे जगह रे घर लोक कहबे ना ए जगह रे कोठी बाहबो को मां कहले प्रभु मते परीक्षा करूछो मते परीक्षा करूछ ताले सुन कही दउची दरकार हेले बर मंडपरु जीव बाहुरी ए बर मंडपरु जीव बाहुरी आहा बर मंडपरु जीव बाहुरी ए बर मंडपरु जीव बाहुरी ए बार्ता बहे तुम कोने बिलोरी ए राधे गोविंद श्री राधे गोविंद दरकार पड़ले भगवान जिए ठीक करिथिबे से पुआ दरकार पड़ले मंडपर छु तुमको डाकी आनिबी कही मते नहीं जा मते नहीं जा देखो बर मंडपरु जीवा बाहुड़ी भगवान एते प्रेम आसक्त हो गले भगवान कहले मंजूर बर मंडपरु बाहुड़ी गला किए शिशुपाल बास देखो आपण केते भला पांती जगन्नाथ को जगन्नाथ परीक्षा करे जदि ठीक उत्तर चला संगे संग ग्रांटेड शिशुपाल बर मंडपरु गला बाहुड़ी पळेई गला वार्ता बहे तुम्भंकु नेबी लोड़ी वार्ता पठेले आपण माने जानती कथा को सारिबा जेतु भाई ठीक कर देइथिले नाही आमे शिशुपाल सहित करिबा सी होची राजा घर पिला आर कोन अछि ए कृष्णटा कालियाटा कालिया कालिया त्रिपंड कालिया पिंधिछि झिन पतनी आहा पिंधिछि झिन पतनी ये कालिया अंगरु बहे श्रम झाड़ कालिंदी नदीर पानी कालियाटा
এটা কোন রাজা হয়েছি? রাজা হয়ে পারিবেনি, অভিশাপ লাগি হয়েছিল, রাজা হেবেনি। ইয়ে রাজা হেলেনি। আরে মো ভৌণী রাজা ঘর পিলা, গোটে রাজাকে বাহাঘর দেবা। জানলে বাহাঘর হউনি। কଣ কলে ରୁକ୍ମିଣୀ? ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ। ସେଇଥିଲାଗି କଥା କହିଲି, ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଧନ, ଧନ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର, ଆଉ ତାପରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ, ବେଲି ବେଦି ବୁଲା 7 ଥର ଲ ବହୁଳ। ବେଦି ପରିକ୍ରମା 7 ଥର କରାଯାଏ। ବେଦିରେ 7 ଦୀପ ଜଳେ, 7 ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ମା ଲେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲେ। 7ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଚମତ୍କାର, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଢି ଦଉଛି। କାତ୍ୱାହା ମୁକୁନ୍ଦ ମହତି କୁଳଶୀଳ ରୂପା ବିଦ୍ୟା ବୟୋ ଦ୍ରବିଣ ଧାମ ହୀରାତ୍ମତୁଲ୍ୟମ୍। हे महाप्रभु, माँ लिखिले श्लोक कहले, भगवान मु तुमको देखिनी, आज जाए लक्ष्मी नारायण को देखी ना, किंतु न देखी भल पाई गली। आहा, हे भुवन सुंदर। चिठी लिखिले, कहले प्रथमे आग लिखी संबोधनटा कौन लिखी? लिखिदेवी कि स्वामी? कहे ना मो बा हेनी, कौन लिखी? स्वामी हबनी। लिखी कि प्रेमिक? ना हबनी। कौन लिखी? भाभी 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 लिखिले सीधा, हे कृष्ण भुवन सुंदर, भुवन हरि शुणिली गुण कर्म तोर, राधे गोविंद हरि बोल हरि ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିନି। ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଛି? କହିବେ ନା ମ, କଳାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କଳା ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାଳିଆ ପୁଅ କି କାଳିଆ, କାଳିଆଟା, କଳାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ବାପ ସଂସାର ସବୁ କଳା ତୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ସବୁ କଳା ଏକଦମ ପୋଛିକି ତା ଦେହରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କଳା, ଏତେ କଳା, କିନ୍ତୁ ତମର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତମ ମୁହଁ ଯାକ କଳା ବୋଳା ଚକା ଡୋଳା, ତମ ମୁହଁ ଯାକ କଳା ବୋଳା ଚକା ଡୋଳା। ଆହା, ତମ ମୁହଁ ଯାକ କଳା ହରି ବୋଲ ଚକା ଡୋଳା। ଆହା, ତୁମ ମୁହଁ ଯାକ କଳା ବୋଳା ଚକା ଡୋଳା। ଆହା, ତୁମ ମୁହଁ ଯାକ କଳା ବୋଳା ଚକା ଡୋଳା। ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ତୋର ଲୀଳା ଚକା ଡୋଳା। ଏ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ତୋର ଲୀଳା ଚକା ଡୋଳା। ପଥର ଦେଉଳେ ଗଣ୍ଡି କାଠ ଦିଏ, ହାତ ପାଦ ତୁମ ନାହିଁ। ଚକା ନୟନରେ ପଲକ ପଡ଼େ, ଚକା ନୟନରେ ପଲକ ପଡ଼େ, ଚକା ନୟନରେ ପଲକ ପଡ଼େ, ଚକା ନୟନରେ ପଲକ ପଡ଼େ। ହେ ତୁମ ମୁହଁ ଯାକ ଖାଲି କଳା ଚକା ଡୋଳା। ହରି ବୋଲ ଯାକ ଖାଲି କଳା ଚକା ଡୋଳା। ଆହା, ତୁମ ମୁହଁ ଯାକ କଳା କଳା ଚକା ଡୋଳା। ଆହା, ତୁମ ମୁହଁ ଯାକ କଳା କଳା ଚକା ଡୋଳା। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। एडे कला किंतु एडे सुंदर, एडे सुंदर। विश्वर आखिटा ता ऊपर, विश्व आखि, आखिला आखिर आखि रहिला आखि गोमित बांछा बतरे
जगन्नाथ महाप्रभु इतने सुंदर तेणु भुवन सुंदर बोली लिखिले कहले चिट्ठी सीना लिखिली नब किए मो चिट्ठी नब किए एठी तो माछी पड़े नब खंड भाई जदि शुणवा हाणीब सीधा किए नब भगवान को डाकिले महाप्रभु चिट्ठी लिखी चिट्ठी लिखी महाप्रभु नब किए पाखे थांती सुदेव ब्राह्मण गुरु निजक भल शिष्यटीए जे करदे गुरु ता पाखे आसी पहुँचे गुरु आसी पहुँचले एवं सुंदर भाव शिष्य कौन कले चिट्ठी को देदेले कहले गुरुदेव हे ब्राह्मण गोसाई दयाकरी आपको नहीं जीव टिके मो महाप्रभु को टिके जणई दब ए चिट्ठी रे केवल मु एतिकी लिखिची मते नेरे कालिया तो डोरी लगई नीति झुरे मो मन तोते देखिबा पाई मते मेरे कालिया तो डोरी केवल एतिकी लिखिची नहीं जाओ सुदेव ब्राह्मण नहीं गले भगवान विश्राम करने को जाउछन हठात खबर पहुंचला गोसाई 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 आश्चर्य दांड द्वारे अच्छा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ब्राह्मण को भारी भल पाती भगवान से कहली जरासंध सबू हो पार ब्राह्मण को मु हाथ मारी पारि बापा अरे हम ब्राह्मण गोसाई दांड द्वारे भगवान के डाकिए न डाकिए न डाकिए ब्राह्मण आसी पहुंचे कहले प्रभु नारायण जय हो आपण विश्राम जाऊले ना हाँ है कौन है आसतु बसन कौन है ना चिट्ठी खंडे आनी चिट्ठी मो पाकु किए देछि विदर्भ राज्यर कन्या भीष्मकंकर कन्या नाम रुक्मिणी अच्छा भगवान जानी पारना ठीक ठीक जानवे तोह मन जेबे मोह ठारे थिबा मो मन तो ठारे थिबा नित्य वृंदावने निकुंज तनने निश्चय हम आपण यदि कांदुथिबे सेपटे भी तुलसी माला खसिब निश्चय हबनी कि कहूँ भगवान कहले ओहो रुक्मिणी लिखी पत्र आगे पढ़िल पढ़ टे शुणा सुदेव ब्राह्मण कले गोसाई क्षमा करेंगे ना कहीं ना उपरे लिखाई एकांत गोपनीय कॉन्फिडेंशियल उपरे लिखाई देखो ब्राह्मण कहले कले गोसाई हे गुरुदेव हे नारायण महाप्रभु एटा कौन साधारण पत्र एटा परा प्रेम पत्र लव लेटर टा कौन एमती पब्लिसाइज करा जाए ओपन प्लेटफॉर्म में कौन पढ़ा जाए आम लव लेटर को लुचई की पढ़ा जाए भगवान का लव लेटर को विश्व खोली पढ़े बोल जगन्नाथ भगवान कहले तमें पढ़ खोल से लव लेटर मुझे शुणी सुंदर भाव चिट्ठी लिखिं मन पारा रे चिट्ठी मोर तुलसी पतरे दीपद लिखिची मकड़ा माणिक देबू पारा रे चिट्ठी मोर कहबू कान्हकू चिट्ठी पढ़ी मोर उत्तर निश्चय लेखी महाप्रभु को कहबू खाली पढ़बनी खबर भी देव से पुरु देवे उत्तर शिवा मो प्राण पक्षी उड़ी जीव बोल जगन्नाथ भगवान जय।
କହିବୁ ସେ ଉତ୍ତର ବି ଦବ, ଖାଲି ପଢିକି ରହିବନି। ଚିଠି ସରିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଲୁହ। ଗୋସାଇ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଶୋଇବାନି, ଉଠ, ରଥ ବାହାର କର, ରଥ ବାହାର କର। ସାଙ୍ଗେ 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 ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଇଛି ନା। ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ସତେ କଣ ଆସିକି ଶୃଗାଳ ନେଇ ପଳେଇବ, ମତେ ଶିଶୁପାଳ ନେଇଯିବ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିବ, ଅମକ କରିବ, ସବୁ କରିଛୁ। ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ, ରଥ ଧରି ବାହାରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ବେଳକୁ ବଡ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ବଡ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କହ୍ନଇ କୁଆଡେ କୁଆଡେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଣ କହିବେ, ଯାଉଛି ଝିଅ ଗୋଟେ କେଡ଼ି, କହିବେ ନା। କେତେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଭାଗବତରେ। ଭଗବାନ କିଛି କହିଲେନି। ବଡ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତତେ ପଚାରୁଛି ପରା, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଭଗବାନ ଶେଷରେ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଣ୍ଡନୀ ନଗରକୁ, କୁଣ୍ଡନୀପୁରକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କଥାରୁ ବଡ ଭାଇ ଜାଣିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ 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 ଆରେ, ଓହୋ ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଆମ କହ୍ନେଇ ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି। ବୋଲ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ।